প্ৰিয় দৰ্শক আমি আমাৰ ইংলিছ শিতানৰ চেলেবাছ যিটো আমাৰ আছিল PG টেট আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে তাৰ লগত জড়িত MCQ কণ্টিনিউ কৰি আছিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টিত আমি পুনৰ সেই একেটা কামকে কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্ন আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে ফ'নিমছ কি হয়? Letters of the alphabet, the smallest unit of sound, sentences নে word roots. Phonemes হয় কি? শুদ্ধ উত্তৰ যদি জানে আপোনালোকে নিজে চুজ কৰি লওক। শুদ্ধ উত্তৰটো মই কৈছোঁ the smallest unit of sound তাক কয় phonemes. নেক্সট প্ৰশ্ন a language lab helps students. Language labে ষ্টুডেণ্টক সহায় কৰে কিহত? Understand grammar rules, improve pronunciation and listening skills, memorize vocabulary নে write essays. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব improve pronunciation and listening skill. Language labৰ হেয়া প্ৰমুখ উদ্দেশ্য। নেক্সট প্ৰশ্ন the proper sequence of writing a lesson. প্ৰপাৰ মানে একেবাৰে সঠিক যিটো সিকুৱেন্স হয় লেসন এটা লিখাৰ সেইটো কোনটো হয়? লেসন প্ল্যান বুলি কৈছে। ABCD চাৰিটা দিয়া আছে। ইন্ট্ৰডাকশ্যন, এক্সপ্লেনেশ্যন, প্ৰেক্টিচ, এছেছমেণ্ট। এক্সপ্লেনেশ্যন, ইন্ট্ৰডাকশ্যন, প্ৰেক্টিচ, এছেছমেণ্ট নে এছেছমেণ্ট, প্ৰেক্টিচ, ইন্ট্ৰডাকশ্যন, এক্সপ্লেনেশ্যন নে প্ৰেক্টিচ, এক্সপ্লেনেশ্যন, এছেছমেণ্ট, ইন্ট্ৰডাকশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন, এক্সপ্লেনেশ্যন, প্ৰেক্টিচ এণ্ড এছেছমেণ্ট এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট প্ৰশ্ন the most effective way to develop students critical thinking skill is. আটাইতকৈ ইফেক্টিভ ৱেটো কোনটো হয় ষ্টুডেণ্টৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিংটো ডেভেলপ কৰা? মেমৰাইজেশ্যন, প্ৰব্লেম ছলভিং এক্টিভিটিজ, ৰিপিটেশ্যন, কপিং নোটছ। প্ৰব্লেম ছলভিং এক্টিভিটিজটো হ'ব। নেক্সট প্ৰশ্ন which of these learning styles focuses on auditory input. তলৰ কোনটো লাৰ্ণিং ষ্টাইল অডিটৰী ইনপুট লগত জড়িত? ভিজুৱেল, কাইনেস্থেটিক, অডিটৰী, ৰিডিং, ৰাইটিং। অডিটৰীটো হ'ব। তাৰ বাহিৰে এইটো কেইটামান ইয়াত বেলেগ প্ৰশ্ন সোমাই গৈছিল। আমি আকৌ পুনৰ আমাৰ ইংৰাজী স্থানলৈ যাওঁ। অলপ ধৈৰ্য ধৰক। ইন লেংগুৱেজ টিচিং ভাষাটো যেতিয়া আমি শিকাওঁ দ্য ৰোল প্লে হেল্পছ ডেভেলপ। ৰোল প্লে কি সহায় কৰে? ৰোল প্লে যদি সেই খেলটো আমি খেলোঁ মানে সেই কাম যদি কৰোঁ এক্টিভিটিটো ভকেবুলাৰী ডেভেলপ হ'ব, ফ্লুৱেঞ্চি হ'ব, ৰাইটিং স্কিল হ'ব নে গ্ৰামাৰ একুৰেচি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ্লুৱেঞ্চি। নেক্সট প্ৰশ্ন which method emphasizes listening and speaking over reading and writing. তলৰ কোনটো মেথডে লিছনিং আৰু স্পিকিঙক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ৰিডিং আৰু ৰাইটিঙতকৈও? গ্ৰামাৰ, ট্ৰান্সলেশ্যন, অডিঅ' লিংগুৱেল মেথড, চাইলেণ্ট ৱে, টাস্ক বেছড লাৰ্ণিং। অডিঅ' লিংগুৱেল মেথডটো হ'ব। What is the primary focus of CLIL? CLIL মানে হৈছে কণ্টেণ্ট এণ্ড লেংগুৱেজ ইণ্টিগ্ৰেটেড লাৰ্ণিঙৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো কি? টিচিং গ্ৰামাৰ, লাৰ্ণিং থ্ৰু ছাবজেক্টছ আদাৰ দেন লেংগুৱেজ, ট্ৰান্সলেশ্যন স্কিলছ নে মেমৰাইজেশ্যন অফ ভকেবুলাৰী? লাৰ্ণিং থ্ৰু ছাবজেক্ট আদাৰ দেন দ্য লেংগুৱেজ এইটো শুদ্ধ। নেক্সট প্ৰশ্ন when teaching vocabulary the best strategy is. যেতিয়া আমি ভকেবুলাৰী শিকাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শ্ৰেণীকোঠাত তেতিয়া আটাইতকৈ উত্তম কৌশলটো কি হয়? ইউজিং ফ্লেছ কাৰ্ডছ, প্ৰভাইডিং ডেফিনেশ্যনছ অনলি, কণ্টেক্সচুৱেলাইজিং দ্য ৱৰ্ডছ ইন চেণ্টেন্সেছ, আস্কিং ষ্টুডেণ্টছ টু মেমৰাইজ ৱৰ্ড লিষ্ট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কণ্টেক্সচুৱেলাইজিং দ্য ৱৰ্ডছ ইন চেণ্টেন্সেছ। মানে যেতিয়া আমি নতুন শব্দ এটা শিকাওঁ ল'ৰা ছোৱালীক তেতিয়া আমি কোনটো প্ৰসংগত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। এইটো কেইটামান প্ৰশ্ন ইয়াত আমাৰ পেডাগজিৰ সোমাই আছে, মই সেইটো ৰিপিট কৰিব বিচৰা নাই। অ'কে, তাৰপিছত ইয়াত আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো পালোঁ। ৰ'ব, প্ৰথম প্ৰশ্ন এইটো নহয়, এয়া আইডেণ্টিফাইড এ চিম্পল চেণ্টেন্স। চিম্পল চেণ্টেন্সটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে। চি ইজ ৰিডিং এ বুক, চি ইজ ৰিডিং এ বুক এণ্ড হি ইজ ৱাচিং টিভি, চি ৰিডছ এ বুক ৱেন চি হেজ টাইম, চি ইজ ৰিডিং বিকজ চি এনজয়ছ ইট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চিম্পল চেণ্টেন্স চি ইজ ৰিডিং এ বুক। নেক্সট প্ৰশ্ন
Choose the correct question tag. Question tag or correct form to kuntu hobo. She is a teacher. Isn't she? Isn't it? Are not she? Doesn't she? Hudha utor hobo. Isn't she? Question mark. Etu dibole kintu nepahoribo. Etu baru thakiboi. Choose the correct option to complete the sentence. He has been working here dash 5 years since for in from. Hudha utor hobo for 5 years. Choose the correct comparative form. The house is dash than the other one. More big, bigger, biggest, more bigger. Hudha utor bigger. Identify the correct sentence. Kuntu correct sentence hoy. We have been knowing him for many years. We know him for many years. We have known him for many years. We knew him since many years. To hudha utor hobo amar we have known him for many years. Next প্রশ্ন. Select the antonym of brave. Eto ame janoi brave or antonym to ki hobo. Cowardly, fearless, bold, courageous. Cowardly hobo. Complete the sentence. He is not only rich but also dash ki hobo. Smart, smarter, the smartest, smartly. Hudha utor smart. Choose the correct sentence. He do not like ice cream. He does not like ice cream. He does not like ice cream. He did not likes ice cream. Hudha utor hobo he does not like ice cream. তাৰপিছত এইটো একদম সিম্পল গতিকে ইয়াৰ এইটো মই নকৰোঁ আৰু সি ইজ গুড ডেছ মেথমেটিক্স প্ৰিপজিশ্যন ভৰাব লাগে ইন হ'ব এট হ'ব অন হ'ব ফৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এট আইডেণ্টিফাই দ্য পেছিভ ভইচ অফ দ্য চেণ্টেন্স তলৰ কোনটো পেছিভ ভইচ হ'ব দে আৰ পেইণ্টিং দ্য হাউচ ইজ পেইণ্টেড দ্য হাউচ ইজ বিং পেইণ্টেড দ্য হাউচ হেজ বিন পেইণ্টেড দ্য হাউচ ৱাজ পেইণ্টেড দ্য হাউচ ইজ বিং পেইণ্টেড টু শুদ্ধ পেছিভ ফৰ্ম হ'ব নেক্সট Choose the correct conjunction. Correct conjunction to amak choose koribo dise. She was tired dash she kept working. She was tired but hobo ne and hobo ne or hobo ne because hobo hudho utor hobo but to conjunction hoy. Next identify the noun in the sentence. Tolor ame noun in the sentence to bisaibo lage. The boy ran quickly boy to hobo ne ran to hobo ne quickly hobo na da hobo etu boy to hudho utor Choose the correct form of the verb. Kuntu hobo. She dash to the store every day. She go to the store hobo ne goes to the store hobo ne going to the store na went to the store goes to hudha utor. Correct synonym for difficult. Etu janoi ami hokolu iman difficult nohoy iman hard nohoy gotike hard to hudha utor. Choose the correct sentence. I am going to school every day. I goes to school every day. I go to school every day. I went to school every day. Correct to ki hobo? I go to school every day hobo karon simple sentence of s by es I or logot nakhai. Choose the correct article. Kuntu hobo? I saw this elephant at the zoo. An elephant, an elephant, the elephant, non-elephant. Huddha utor hobo an elephant. Which one is the adverb in this sentence? Tolor kuntu adverb ho is sentence tooth. She sings beautifully. She to ne sings to ne beautifully ne none. Hudha utor hobo beautifully too. Next, choose the correct sentence. She is tallest than her sister. She is taller than her sister. She is more tall than her sister. She is most tall than her sister. Hudha utor. She is taller than her sister. Next প্রশ্ন select the correct spelling কোনটো হ'ব accommodate সব বাৰ accommodate হয় কিন্তু ইয়াত কোবাত স্পেলিংৰ অলপ খেলিমেলি আছে তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব accommodate accommodate next which is the correct form of the verb কোনটো হ'ব by next week comma I dash my project finished will have finished has finished তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব will have finished হেক কৰি দিম আৰু তেতিয়ালে কাৰেক্ট কনজাংচনটো কি হ'ব she cannot sing dash dance and or but nor শুদ্ধ উত্তৰ or she cannot sing or dance next identify the correct tense they have been living here dash 10 years since for from in শুদ্ধ উত্তৰ for এটো খুব আহে choose the correct sentence I am finished my homework I finished my homework I has finished my homework I finished my homework শুদ্ধ উত্তৰ I finished my homework choose the correct form to কোনটো হ'ব she is dash than her sister more tall taller tallest more taller শুদ্ধ উত্তৰ taller select the correct synonym for begin এটো আমি জানো এটো start হ'ব next choose the correct sentence কোনটো হ'ব he do not like coffee he doesn't like coffee he didn't likes coffee he doesn't liked coffee শুদ্ধ উত্তৰ he doesn't like coffee
Next, choose the correct preposition. She is interested dash reading, in reading, on reading, at reading, for reading, in reading. Hobo. Choose the correct past form. I dash a letter yesterday, wrote, read, written, writing, wrote. Choose the correct form. The movie was less than I expected. More good, better good, best good, more better good. Better hobo, only better. Which of the following sentences correctly uses the subjunctive mood? Talar kuntu sentence bhalkoi subjunctive moodok dekhuaise. If I was rich, I would travel the world. If I were rich, I would travel the world. If I had been rich, I will travel the world. If I am rich, I would have traveled the world. Shuddha uttar hobo. If I were rich, I would travel the world. Etu shuddha uttar. Which of the following contains an oxymoron? Tolor kuntut oxymoron ase. Deafening silence, sweet melody, roaring crowd, golden opportunity. তো অক্সিমৰন মানে হৈছে যেতিয়া আমি শব্দটো বিপৰীতভাৱে মানে বিৰোধাভাস থাকে তাক ক'ব অক্সিমৰন ডিফিনিং চাইলেন্স মানে যেনেকৈ আমি অসমীয়াত যে কওঁ তই তাকৰকে 3 কাঁহীমান ভাত খাই ল তাকৰকে খাব দিছে কিন্তু 3 কাঁহী খাব দিছে এইটো অক্সিমৰন তো ডিফিনিং চাইলেন্সটো মানে ইমানে ঠাণ্ডা একদম মানে চিঞৰ বাখৰ মানে হুৱাকৈ ঠাণ্ডা মানে তেনেকুৱা কৈছে ইয়াত ডিফিনিং চাইলেন্স এইটো নেক্সট আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ দ্য চেণ্টেন্স ইন এক্টিভ ভইচ কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ দ্য চেণ্টেন্স ইন এক্টিভ ভইচটো কোনটো হ'ব The match was won by the underdogs. The underdogs were writing the match. The underdogs won the match. The match is won by the underdogs. The underdogs are winning the match. The underdogs won the match. Next, choose the word that best completes the analogy. Tolor kundwe best milibo. Book is the author, a song is to what? যদি কিতাপ বলিলে লেখক হয় গান হলে কি হ'ব মিউজিচিয়ান সিঙ্গাৰ লিৰিচিষ্ট কম্পোজাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কম্পোজাৰ নেক্সট which of the following sentences is an example of periodic sentence তলৰ কোনটো periodic sentenceৰ উদাহৰণ হয় because of the rain the match was postponed due to the rain the match was postponed because the field was flooded so the match was postponed শুদ্ধ উত্তৰ Because of the rain, the match was postponed. Next question. Now, which of the following uses the correct phrasal verb? Tolor kuntu a correct phrasal verb. Dekhuaise. She called on the meeting. She called off the meeting. She called in the meeting. She called over the meeting. Buddha uttor hobo. She called off the meeting. Next. Identify the rhetorical device used. Tolor kuntu rhetorical verb. ডিভাইচ ইউজ কৰা হৈছে দ্য ছান স্মাইল ডাউন আপন আছ এইটো হৈছে সেন্টেন্স পাৰ্সনিফিকেশন হাইপাৰবোল সিমিলি মেটাফৰ কোনটো ইউজ কৰা হৈছে পাৰ্সনিফিকেশন ইউজ কৰা হৈছে পাৰ্সনিফিকেশন মানে যে যেতিয়া আমি পাৰ্সনকে এটা মানে বস্তু বুলি মানে যিকোনো মানে নন পাৰ্সনক আমি পাৰ্সন হিচাপে ধৰো যেনে সূৰ্যক আমি গালি পাৰি আছো সূৰ্য তোৰ কি খবৰ তই কিয় নাহিলি গালি তেনেকুৱা নেক্সট choose the correct sentence that follows the rule of parallelism তলৰ কোনটো সেন্টেন্সে parallelism rule to follow কৰিছে he enjoys reading to swim and hiking he enjoys reading swimming and hiking he enjoys reading to swim and to hike he enjoys reading swim and hiking শুদ্ধ উত্তৰ he enjoys reading swimming and hiking Next, which of the following is an example of dramatic irony? Tolor kuntu dramatic irony udaharon hoy. A fire station burns down a character in a place unaware of something the audience knows. A man who is scared of flying dies in a plane crash. A teacher fails an exam. Udhaotor a character in a place unaware of something the audience knows. To talk about dramatic irony. Next, identify the sentence that contains misplaced modifier. To tolor kuntu sentence misplaced modifier dekhuaise. Running quickly, the bus left the station. The bus left the station while we were running quickly. We ran quickly to catch the bus that had left the station. Running quickly, we saw the bus leaving the station. Running quickly, the bus left the station. Next, which of the following is a euphemism for died? গতিকে ডাইডৰ ইউফেমিজম কি হ'ব কিক দ্য বাকেট মানে যেটো আমি ডাইডক বেলেগ এটা ষ্টাইলেৰে ক'ব বিচাৰো পাস্ট অৱে গন টু হেভেন বিট দ্য ডাষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাস্ট অৱে
Next, choose the correct form of verb in the sentence. The committee days to meet next week. Plan, plans, is planning, planning. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ plans. Identify the type of sentence structure. তো তলৰ কোনটো এইটো sentence structure হ'ব এই যিটো sentence দিয়া আছে সেইটো হ'ল despite being tired, she finished the report. কোনটো হ'ব simple, compound, complex. শুদ্ধ উত্তৰ complex. Which of the following is an example of লিটোটেছ তলৰ কোনটো লিটোটেছৰ উদাহৰণ হয় she is not bad at singing he is faster than the wind the news hit me like a ton of bricks this is the best day ever শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ লিটোটেছৰ she is not bad at singing next choose the sentence that uses the future perfect tense তলৰ কোনটো future perfect tenseক ব্যৱহাৰ কৰিছে I will have completed the assignment by tomorrow I am completing the assignment tomorrow. I will complete the assignment tomorrow. I have completed the assignment by tomorrow. শুদ্ধ উত্তৰ I will have completed the assignment by tomorrow. Which of these is an example of assonance? তলৰ কোনটো assonanceৰ উদাহৰণ হয়? The cat sat on the mat. Sally sells seashells by the seashore. Now the rain in Spain stays mainly in the plain. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. শুদ্ধ উত্তৰ the rain in Spain stays mainly in the plain. তো এইটো হৈছে আমাৰ assonanceৰ উদাহৰণ next identify the sentence that contains an error in subject verb agreement তলৰ কোনটোত subject verb agreementৰ ভুল দেখা পোৱা গৈছে neither the manager nor the employees are available either John or his friends is coming each of the girls has a book the team is playing well this season either John or his friend is coming এইটো শুদ্ধ উত্তৰ which of the following is an example of an imperative sentence তলৰ কোনটো imperative sentenceৰ উদাহৰণ হয় where are you going? Please close the door. She loves chocolate. I am learning to swim. Please close the door. Next, choose the correct idiomatic expression. Tolor kunto correct idiomatic expression hoy. He is feeling the weather under, below, beside, with. It will under. Which of the following uses a dangling particle? Tolor kunto dangling particle ব্যবহার কৰিছে walking through the park the flowers bloom beautifully walking through the park I admired the flowers as I walked through the park the flowers were blooming as I walked through the park শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব walking through the park the flowers bloom beautifully next choose the correct homophone তলৰ কোনটো correct homophone হ'ব we went to the beach to watch the dash see saw see to শুদ্ধ উত্তৰ Identify the example of synecdoche. তলৰ কোনো synecdoche উদাহৰণ হয় all hands on deck the leaves dance in the wind time is a thief her smile was a ray of sunshine all hands on deck এটো synecdoche উদাহৰণ choose the correct sentence কোনটো হ'ব he can sing good he can sing well he sings good he sings nicely he can sing well Which of the following is an example of anaphora? তলৰ কোনটো anaphora উদাহৰণ হয় I came, I saw, I conquered, the sky was blue and the sea was too. He is as brave as lion, all that glitters is not gold. I came, I saw, I conquered. এইটো anaphora উদাহৰণ. Choose the correct plural form. তলৰ কোনটো শুদ্ধ বহুবচনৰ ৰূপ হয় criterion, criteria, criterions, criterias. শুদ্ধ উত্তৰ criteria. Which of the following is an example of hyperbole? তলৰ কোনটো hyperboleৰ উদাহৰণ হয় I have a million things to do today. The stars were like diamonds in the sky. The book was as interesting as watching paint dry. He runs faster than a cheetah. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব I have a million things to do today. Choose the correct option to complete the sentence. They dash dinner when I arrive. কি হ'ব Are cooking, were cooking, will cook, have cook, were cooking. Choose the correct passive voice form. They will complete the object by next week. তেওঁলোকে এই কামটো next week শেষ কৰি পেলাব এইটো correct passive to কি দি হ'ব কোনটো হ'ব The project will be completed by them next week. The project was completed by them next week. The project will have been completed by next week. The project is completed by them next week. শুদ্ধ উত্তৰ The project will be completed by them next week. শুদ্ধ উত্তৰ হেতু হ'ব select the correct determiner তলৰ কোনটো correct determiner হ'ব I bought these oranges from the market many much few little শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ many Identify the auxiliary verb in a sentence তো তলৰ কোনটো auxiliary verb হয় sentenceত she has been working here for 5 years has been working here কোনটো হ'ব has to হ'ব choose the appropriate preposition কোনটো হ'ব he insisted that paying the bill
on, at, with, by, শুদ্ধ উত্তৰ on. Select the right adverb কোনটো হ'ব? He completed the task dash, quick, quickly, quicker, quickness, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ quickly. Choose the correct indirect speech form, তলৰ কোনটো correct indirect speech form হয়? She said sentence to hold, I will go to the market tomorrow. She said that she will go to the market tomorrow. She said that she would go to the market the next day. She said that she would go to the market tomorrow. She said that she will go to the market the next day. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ she said that she would go to the market the next day. Identify the adjective clause. Adjective clause আমি বিচাৰিব লাগে. The car that was red belonged to John. That, who, which, whose, which হ'ব? তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ. দ্য ট্ৰেইন ডেছ বিফৰ উই ৰিচ দ্য ষ্টেচন. হেড লেফ্ট, হেজ লেফ্ট, উইল লিভছ, হেড লেফ্ট হ'ব. চুজ দ্য কাৰেক্ট পেচিভ ফৰ্ম. দে আৰ ক্লিনিং দ্য ৰুম. দ্য ৰুম ইজ ক্লিন বাই দেম. দ্য ৰুম হেজ বিন ক্লিন বাই দেম. দ্য ৰুম ইজ বিং ক্লিন বাই দেম. দ্য ৰুম ৱাজ ক্লিন বাই দেম. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্য ৰুম ইজ বিং ক্লিন বাই দেম. কাৰেক্ট ডিটাৰমিনাৰ কি হ'ব? দেয়াৰ ইজ ডেছ মিল্ক লেফ্ট ইন দ্য ফ্ৰিজ. মেনি milk, little milk, few milk, several milk, little. Identify the auxiliary verb. We had been waiting for an hour. Had been waiting for, had hobo. Appropriate preposition ki hobo? She is very good at playing the piano. At, on, in, with, at hobo. Right adverb to ki hobo? He runs very fastly, fast, faster, fastest, fast hobo. Correct indirect speech to ki hobo? He said I am reading a book. He said that he is reading a book. He said that he was reading a book. He said that I am reading a book. He said that I was reading a book. He said that he was reading a book to শুদ্ধ উত্তৰ. Identify the adjective clause. Adjective clause to কোনটো হ'ব? The man who lives next door is a doctor. Who lives next door? শুদ্ধ উত্তৰ who. Choose the correct option to complete the sentence. She does since morning is studying, was studying, has been studying, will be studying. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব has been studying. Correct passive form to কি হ'ব? They have finished the job. The job had been finished by them. The job has been finished by them. The job was finished by them. The job is finished by them. শুদ্ধ উত্তৰ the job has been finished by them. তো আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ. ধন্যবাদ.